Congressman Pacquiao. Marami pong salamat. Pwede na po tayo maupo. Mayong udto kanatong tanan. Dalion na lang ako ni pero daghan mo kayo kung ako i-mention yung mga opisyalis. Sa atong unang-una nagpasalamat sa atong buhay nga Ginoo nga gitagaan kag mayong panahon o gitagaan kag mayong panglawas. Una-una ginato pasalamatan ang atong Ginoo kay without God we are nothing. We can do nothing without the Lord. To our Congressman Honorable Steve Chumpian Sulon, sa ating Governor Honorable Rogelio Roel Pacquiao, to our Vice Governor Elmer D. Peralta, our Board Member Efren Tata Galzode, Board Member Iris Arnado, sa ating Board Member Joseph Calanao, Board Member Bing Aligario, Board Member Jose Tranquilino Ruiz. Pakpaki ko ninyo. Muna yung sign pakpaki ko ninyo. Sa ating Board Member Gwen Singkoy, of course, sa ating Provincial SK President Joanna Iwag,